Horizon. Cours de français, 9e classe. Dossier 5. مبادرة ضوء لنديب ظاهر. Dossier 5, page 71. Le conditionnel présent. زمن الشرط الحاضر. Je réfléchis. أفكر. 1. Lis le passage suivant. اقرأ المقطع التالي. Laura, aveugle, voudrait participer toute seule au marathon. Laura, كفيفة, تود المشاركة لوحدها بالماراثون. Elle demande à l'organisateur du marathon. طلبت من منسق الماراثون. Monsieur, je pourrais participer au marathon toute seule. سيد, أستطيع المشاركة بالماراثون لوحدي. Désolé Laura, tu devrais être accompagnée. أعتذر لورا, يتوجب أن يكون لديك مرافق. Ce serait mieux pour toi. هذا سيكون أفضل لك. 2. Est-ce que les verbes soulignés dans le passage sont conjugués? A. À l'imparfait. B. Au futur. C. Au présent. هل الأفعال المشار إليها في المقطع مصرفة بالإمبارفait أو بالفيتور أو بالبريزون؟ للتنويه les verbes soulignés sont الأفعال المشار إليها هي voudrait, pourrait, devrait, serait. الإجابة هي ni à l'imparfait, ni au futur, ni au présent. أي الأفعال ليست مصرفة لا بزمن الإمبارفait ولا بزمن الفيتور ولا بزمن البريزون. 3. À quoi ressemblent les terminaisons de ces verbes? ماذا تشبه نهايات هذه الأفعال؟ Ont-ils le radical du futur? لديها جذر الفيتور، جذر المستقبل. Les terminaisons ressemblent à celles de l'imparfait. النهايات تشبه نهايات الإمبارفait. Oui, les verbes ont le radical du futur. نعم، الأفعال لها جذر المستقبل. Quelle valeur 4. Quelle valeur exprime voudrait? A. Souhait. B. Demande polie. أي قيمة يعبر عنها الفعل voudrait؟ هل هو يعبر عن A. souhait تمني أو B. demande polie طلب مهذب؟ La réponse A. souhait تمني. تمني. 5. Quelle valeur exprime pourrait؟ أي قيمة يعبر عنها الفعل pourrait؟ يريد. A. demande polie. B. conseil. A. طلب مهذب. B. نصيحة. La réponse c'est A. الجواب هو A. demande polie. طلب مهذب. 6. Quelle valeur exprime devrait؟ أي قيمة يعبر عنها فعل devrait؟ A. conseil. B. souhait. نصيحة أو تمني؟ La réponse c'est A. conseil. نصيحة. Je comprends. أفهم. Le conditionnel est un mode très...
الكونديسيونيل هو صيغة مستخدمة جدا بفرنسا. Ce mode permet d'exprimer un souhait. هذه الصيغة تسمح بالتعبير عن تمني، un conseil نصيحة، ou une demande polie أو لطلب مهذب. Le conditionnel se construit sur la base du futur simple. الكونديسيونيل يتكون من أساس الفيتور سامبل، من أساس المستقبل البسيط avec les terminaisons de l'imparfait، مع نهايات الامبارفait. يعني بالمختصر صيغة الكونديسيونيل بريزون رح تتصرف أصدقائي من بدايات الفيتور ونهايات الامبارفait. يعني نحن بناخد الفعل، بناخد جذره من الفيتور، كيف كان يتصرف هذا الفعل معنا بالفيتور سامبل، بناخد جذره من الفيتور سامبل ومنضيف له نهايات الامبارفait، واللي هي AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Exemple مثال verbe chanter. ليتصرف verbe chanter بالكونديسيونيل بريزون بدي اخد جذره من الفيتور واللي كان هو chanteur، بدي اضيف له نهايات الامبارفait فحيصير je chanterai AIS tu chanterais AIS il chanterait AIT nous chanterions IONS vous chanteriez IEZ il chanterait AIENT. Deuxième exemple تاني مثال verbe faire. La base de verbe faire au futur c'est je ferai. جذره بالفيتور كان je ferai. هاخد الجذر من الفيتور simple ورح ضيف له نهايات الامبارفait، les terminaisons de l'imparfait. Alors je ferai tu ferais il ferait nous ferions vous feriez il ferait. Troisième exemple verbe avoir. J'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient. Quatrième exemple le verbe être. Je serai tu serais il serait nous serions vous seriez il serait. Dernier exemple verbe aller. J'irai tu irais il irait nous irions vous iriez ils iraient. Pour rappeler les تذكير le conditionnel présent se construit sur la base du futur simple avec les terminaisons de l'imparfait. للتذكير الكونديسيونيل présent يصرف من جذر الفيتور simple مع نهايات الامبارفait. Je m'exerce أتمرن. Numéro 7 conditionnel pour demander poliment. استخدم الكونديسيونيل للطلب المهذب. Je veux du pain. Je voudrais du pain. B. Tu as un peu de temps pour moi? Tu aurais un peu de temps pour moi? C. Est-ce que vous avez des croissants? Est-ce que vous auriez des croissants? D. Je peux sortir de la classe? Je pourrais sortir de la classe? E.
Nous voulons un thé. Nous voudrions un thé. F. Vous devez travailler. Vous devriez travailler. يعني لما دائما أنا بدي أطلب بطريقة مهذبة أنا أستخدم صيغة الكونديسيونيل. فلكي أحول الجمل إلى جمل طلب مهذب أنا أقوم بتصريف الفعل بصيغة الكونديسيونيل.